Borai boleh kulpaya pia jorak ketalem boiro hasin bupang bafang kawai tangbai kya baksaba borong nangai tamkha baksaba kerong jayati bania khaniro bania khaye ram aji tangbai kya kerong jayati bupang ne bania khlai thani amtne lokoro bai manjaka khwaitla shikor adi bloko khobjak champa hawar tibro kamiwo shawiman kha salka tokchaya panchayat ni vice chairman Ramesh Dev Burma panchayat ni bupang kebno musa chayawi bupang phalai tongo jora kolok romoi jora thege khaite nechiba salmari karak salni hor damchar damchukuwa bupang yaktun khanyan thangai belai bupang kebang engai malkhong hasamni klai thangma bai kutuli male ne bagai amtni borobe manjakha malkhongni bubagara bupang tisnai rongno mai tisanani hneche talkok sawi tilang thangpono samung tamnai rok thangai bupang tisai ma tong shu hne shaka tong painai engkha Rajiv Dev Burma nok Shantir Bazar Kolabagano Ya, masuk kata telepon tak gue. Kolkai, wah, punya orang konglet tangkang kan? Oke, kalau tangkang dari dia mobile, ada lagi kan? Rajiv Dev Kolabagan কলাবাগান কোন কলাবাগান শান্তিনগর কলাবাগান দুই সামনের থেকে আনতে জায়গার নাম বুঝতাম জায়গার নাম করতে পারে না আমি প্রথম আইছি কইছে এদিকে টিপ আছে চল যাবেন আমি কি আর ইতা জানি না তো আমি আইছি আমি তো এমন কইছে না তো কইছে দান টানানো চল যাবেন হ্যাঁ কি দেখছে কি আয়া তোমরা কি উঠাই নিয়ে যাইতেছে লক লক কি আর লক সেগুন সেগুন লক কটলা নিয়ে কয়টা তো 30টা 40টা 30টা 40টা বোলেরো পিকআপ আখক নি মুং হঙ্গে Ritas Dev Burma নংনি অমো কামি হঙ্গে Tibrupara mo hingkai mia sarigo gari o jaga phai log nang kelaikha hingka kaino sung mane saimangkha sung hor ekta borok suno mane paran borok rongno kebono phano borok jano gya hingka ofuro kai chini o jaga o ganawon borok tongo oborok saimankai afrokai nogo thangai khobor laikha paran borok rokno borokai riya hingkai afrokai sung phaileka sung hor ektao saimangka hor ektao simi sung ta phojonto sung thuyako haino tongkho borokno muruk laimang ও মালখুঙ্গো তাম তাম তং বরক তাম বজাগানি ফাই বরক তিন অমো হাঙ্গে o malkhungo hingkai tongo lok tongo segun hingkai abo hingkai ponchoi office ni ralai uhin sau ihe obo saimaya borok fresh obo no iko panchayat ni abo keboni ya abo hingkai panchayat ni abo keboni ya hingkai orowa vice chairman phalu ni je paine rok sawa vice chairman bung hingkai Ramesh Dev Burma hingkai paine hingkai Rajiv Dev Burma obo hingkai sono mane hor kutung ni hoite ono gari ti saiwi telangna lok ti saiwi telangna hin sawo hingkai te ya khai sung forest khai manjak nai taratari no ni mo borok o jaga ne hoite no borok tam hinani sung ektaw sokpai ka hingkai no bo afrukai no forester phaika hini kharka Rajiv Dev Burma hingkai forest department obono hino bini মানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ni অনুমতি ছাড়া যে খাই তংমন অবনো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নাইকল থং হিনি খা দংসং পিএস অর ফাই থাং পাইকা বরক অ জাগারাव মানে মতা মুঙ্গै কলাই খা অবরক সংকা हिंगाय बर म कलाई खा बरक जों अब हायनो थाइसिं साइ थामानि एक लग गोनां माल कलायो अब हिनसाय खासं
অঙ্কনা তামনে রাজীব দেব বর্মা সাওয়া নরব কিসমিসা হেল্প খাইদি হিন সাইক্লাंखा जोंनो हिंके आव हिंका जों हेल्प खायानो हिनि जों आबन बागैनो जों हेल्प खायनाय बर सोनामना फाइकै हेल्प खायनाय हिनि जों माने नासिंलाय दं बरकते कोन सालांया पियाज रक माने बरनो ए नाय उनकोनो जे हबुं थुया तंनाय रनो किसमिसा रां रिवै कलांदि अबर किसाते साइक्लांखा आसुक साबायनो थांगो हरनि दाम चिनियो मालखुं तिसालाखिया आमसने लुकुरक पिया मालखुं मथने खारि यखा बलं तां बेदिनि साक थारमु ग्रनि बागै अभाय अंगि तंखा हने सालाय तंखा तै नायखुल दे हनिबो कयखा आमसने लुकुरक तुला शिकर आदि ब्लॉक ने तोकसे कामियो खबजाग नालिया बारि कामियो